Ba MH dito? Right. Kailangan ko ba mag-ano? FGL? Wala pa. Jail na. Oo, gagawin no. Gift of life. Pala, nireso din pala to. Patay ka kaagad yan pag wala kang gift of life. Ate K! Ate K! Okay. Dodo, need BL. Tapos ako na pati na si Nits. Pamigay natin si Rio. Support na lang ako. Lohin ko. Kaya Basahin mo na lang mga krokodik akong busy yung ICD yung MH ko. Mga tanong sila ga. Yung tayo sa laser. Sino commander? Sige, Yep. Kasing ka pa lang ng SG yung Chaos, oh. Ay, yung ano, Celestial. 47. Is. Low, 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 Hello. low, low. 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 Ba't dito sila lahat? Dito pala daw tayo. May dual Discord ba? Double Discord na lang, no? Kaso magulo eh. Pag dual tayo eh. Ayan, kapag na ako kabilagan, mag-on na. Ala. Ipa tayo dun. Next time pa naman yun. Hindi, malambot yata yan. Walang depth shields. Eh. Ano, tigas yan kahit walang akas yun. Makasaluyan ng dalawang Taichi, yung likod niya hindi. Tangin. Sira-ala na muna kanya ni Perry Boy kung kani-kanina kinikwente abogado. Oh, yun lang, avocado. Why? Yes po. You want to go? Punta ka kay Lola? O, go na. Dali. Yes po. Hihingi si Daddy eh. Daddy is Lord. Bye. Dali. Bye. Behave doon ah. Oy, record nyo ha. Record guys. Pwede na kayo mag-start ng record. Ako ganun Phoenix sa labas oh. Grabe man. Hayok na hayok. Bossing, dito po kayo ha. Yung mga hindi pa nakadikit sa party niyo, boss. Nagpapal para mamulis.
Ayaw mga umpisa ng clash, no? Ayaw magbangga ng dalawa, nag-aabang talaga ng SG. Tingnan natin kung magsusuntukan sila. Ina, takot na yung chaos ngayon dyan, boy. Bumangga. Makapal na yan eh. Kung dati, inaabal-abal nila yung dalawa na yan. Itay, layo ka dyan, tay. May mga aura lang dyan. Baka masunog ka dyan. Tinawag ako, magpapapicture sila eh. Sila ba ang pa-picture sa'yo? Oo. Sorry. Oh, tinawag ako, sorry. Gumit na ka daw, no? Yun lang. Gago. Bawal mo yung dito. Okay. Sino yung katras to? Ano ni Tay Boy? Ayun, Parang na. Porcel na naman yung Tay na yan, guys. Abangan nyo na lang. Mag-war ng isa na. Malupit doon, pinapalitan nyo ng pangalan, boy. Ibang Bayensil, walang palit-palit eh. Tangin, ang daming itay, no? Let's go. Ay, sana masarap ang laro. Masarap kaya ang stress. Masarap ang laro. Ready lang kayo kung saan kayo papestoin, boy. Huwag lang kayo mag-overextend kasi may second wave lagi yan. Huwag daw BA yung Hades, sabi sa comment. Pes niya si Croy, boy. Sino kasama ni Croy? Ayun, oh. Sa akin si Croy, boy, sa akin yan, sa akin yan. Nalisi ka pala, Croy. Wala bang offline, boy? Yun, unang offline. Wala ka bang party, AR? Doon na tayo tito sa may slot, boy. Let's go. Wala na ata sasalpak ni Terboy. Late na, 1 minute na lang. Wala pa sila, boy, hindi pa nakatapak. Hintayin pa ata ng Phoenix yung MP. Ayun, nagsusuntukan na sa labas. Pag-inggit, pikit! Sa balita ko, binugbog daw ni Jersey Maro ah. Saan? Taka lang sila sa pito, gagi. Akala ko sa personal eh. Pag-inggit, Parang hina naman ni Jer ah. Parang di kaya ni Jer ah. Bawalan City si Maro, boy. Tangina. Bugbog daw eh, tabi ni ano eh, ni Kape. Hinang-hina kay Jer na. Hinang-hina kay Jer, ibig sabihin. Ay, Takin na, kahit isang kamay, boy, kaya bugbugin yung si Jer, eh. wala City. Tangina laban sa may City. Tangina yan. Wala pa sila, guys. Nagpipigay pa sila sa labas. Tayo natin sila. Magkakaumayan din yan. Ay, nagagulikod. Susuntukan sila dun, oh. Oh. Nagtutulakan papasok yan para sila yung na-wave natin, gago. Alam nila yun eh. Kaaway dun, oh. Gago kahit saan lugar may away.
ina. May away sila dun, oh. Tangin na itong mga to. Diyan kayo magsi-CW, boss. Sa labas ng CW yung mga, ayun na. Already, mag-aar sila, boy. 3, 2, 1, tara kaya. R, boy, R, 5. 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, pwede na iba, 3. Up, palinis po, pasok karpatay agad. Linis guys, linis, box, pahawak ng box. Pahawak ng box, may buhay pa. Pasok karpatay, boss. Pasok karpatay, di nila parang kalabaw. Pasok kar guys. Pag-inggit, pikit! Pasok kara, 8, 7, 6. Sige, pasok pa. Bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Laser. Sige, laser, boy. L2. Balik. Mag-clash to. Balik, tara. Lower L. Up. Tara, balik tayo. Laser tayo. 3, 2, 1. Tara, go laser. L2. Yes. Macro, huwag kayo masyado kumaliwa agad, boy. Huwag kayo kumaliwa. Para hindi tayo makita. Dali. Macro. Dito. Bito kayo MH dito. Ay, putang ano. Nandun na, boy. Abangers na. Kita tayo, tanda. Sige, nakita na, oh. Sige, titignan ko lang yung chaos. Tara, Macro. Balik tayo, laser, boy. Balik, laser. Ito sa pakin natin, yung chaos. Tangina, layo niya, eh. Pikit! Baba na Ready? yung L2, bes, ah. Baba na yung Phoenix L2. Tara, balik. Laser, boy. Laser, ready, 1. Up. Right. R1 side agad, boy. R1 side. Baba, Phoenix. Chaos. Galing L1. Ready, tulak. 1. Up. 2. Up. Na-cancel na yan, boy. Pasok R1. L. Tulak L. L. Pasok L1 patay, boy. Wag. Mid. Balik. Mid. Pasok mid patay, boy. Pasok mid. Ready. 1. Up. 2. Up. Palinis, ah. Pasok mid patay, boy. Pasok. Dikit sa party agad. Dikit sa party, boy. Bitaw MH, ah. Papasok kayo dyan, boy. Bitaw MH. Nag-L1 din, gago. Takot. 3, 2, atras baba tayo, lower L, bossing. Dali ba, Phoenix? Balik, laser. Laser po. Boss, J. Laser, macro. 3, 2, 1, tara L2. L2. Setang ko to, ready. 3, 2, 1, ready, 1. Up. Tulak na pa L1, boy. Nagsuntukan. Palinis. Tulak pa. Pasok L1 patay, ah. Boss. Ubus to. Pasok L1. Pasok L1, boss. Record nyo, ah. Baka malimutan nyo. Pasok L1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. 6, 5, 4. Tara kaya. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. 2. Up. Palinis. Palinis agad. Ready, hagdan. 1. Up. 2. Up. Labas na, boy. Labas na. Konti na tira, eh. Tapak R. Nag-dive agad sa bilog yung ibo. Sayang. Kagos pa ako, irritable na pala. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok ka. Sige, Babs. Party ko kayo mag-BL, ah. Uy! Tain na, hindi nag-BL yung mga brawler. Dito, MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Pa-laser side. Laser. Sige, laser, boy. Pa-L2. Up, kalma. Stop. Wait lang, silipin ko lang. 3, L2. 3, 2, tara, go. L2. Magsusuntukan tayo nito. Ready, ah. Setan ko, ah. 3, 2, 1, track. Ready, 1. Up. 2. Akit na, boy. Akit na. Ubus yan. Pesto box. Manggagaling ng L1. Pesto box. Palinis. Pesto box. 1. Up.
2, up, palag na lang. Gago, hindi na tira. Alam, tantan, ibig na natin, nakayo pa ako, takbo na ako. Tagay na yun. Sino magamit mo, Jesus? Hindi tayo mo, gag. Tapak L, boss. Tapak L, 3, 2, 1, trap. Oh, bitaw image ha. 7, 6, 5, 4. Bitaw pa image ha. Pa image. Best to box. Nasa L2 ha. Sirpahin nyo na yun, boy. Pwede na yung mga, ano na yan. Tutong lupa. Oh, uy, wag kayo dyan. Nasa mid sila, boy. Yung Phoenix. Phoenix tayo. Tara na, chaos na lang, boy. 3, 2, 1, try L2. L2, Phoenix na lang, boy. Ayan, oh, chaos na lang. Nasa laser to eh. Tara, baba. Uy, go ako naglag. Baba. Na. Oh, kalat. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na pa laser. Kakapasok lang ng Phoenix. Tulak na palinis to ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Palinis. Laser lang. Reso agad ha. Reso. Compress agad sa party, bossing. Laser. Pasok agad, Ben. Laser, boy. Wave natin kung sino papasok. Oh, bitaw MH. Mid entrance to ha. 3, 2, at rakyat. Akyat MH. Akyat. 3, 2, 1. Chaos ha. Up. Pwede na chaos, boy. 2. Up. Chaos, boy. Chaos. Pwede na chaos. Nakaliwas kanan lang ha. Magbilog na iba. Pwede na Phoenix, boy. Pwede na Phoenix. Palinis po. Portal side kayo, boy. Portal side. Tapos tulak paagdan. Tulak na paagdan, boy. Sa bilog, sa gitna. Pasok mid patay, boy. Pasok. Ubus yan, ubus. Ubus yan sa gitna po. Hello, kanan. Labas yun na, boy. Hindi sabay-sabay. Labas na. L. Pasok L tayo. Labas na, pasok L ah. Pasok L. Harap na image po. Hindi nalinis agad yung ano, nasa kanan, boy. Sayang. Kung nalinis yung kanan. Doon yung mamis eh. Kaya ka eh. Pasok L. L po, pasok L. Oh. Huwag kayo maiya. Pasok L, boy. Hello? Wawa. O, bitaw image, boy. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid muna ah. Boy. Lower mid. 3, 2, 1. Tara kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. Nasitan na, boy. O, yung kanan, no? Akit na. Ayaw nyo makit kasi, boss. Akit. Ready, 1. Up. Nasitan ko, boy. Nasitan ko. Puta, lumabas na agad yung iba. Tangina. Okay, kira. Sige, reset. R. Pasok R, boy. Pasok R. Ay, lumalabas agad yung iba, boy. Ayun yun na, 2 waves. Pasok R. Oh, bitaw MH. Habol na. Lalabas na yun. Habol na. Midyan. L. Dali. Akit na. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Dali. Tulak L2. L2 po. Patayin natin yung Nimrod, boy. Kaya ba? 0-0. 3, 2, 1. Tara, low plat, boy. Low plat. Patayin natin, boy. Parang hindi tayo magsayang na CD. Kaya ng chaos dyan, boy. Sumunod ka. Sige. 1. Up. 2. Up. Tulak na. Hagdan. Tingin. Kaliwat kanan na. Ready. Yung mga namatay, ano muna kayo? R kayo. Tapak kayo, R. Tapak mid lang pala. Oh, bitaw image dito, boy. Wait nga. May naiwan. Pa-image ako ng mga na-late. Pa-image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Wait lang ha. Laser, boy. Papatay nga niyan, boy. Tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Natitan na, oh. The Phoenix. Laser lang. Likod. Hindi ko nakita. Okay, reset tayo. Hindi ko narinig. Reset tayo. Aliwat ka ng laki, bes. Wag igigit na, guys, pag bumana tayo nag-unang clash. Tapak R. 3, 2, 1, terpasok. Pasok R, boss. Yan. Sige, pa-image po, ah. MH, party ko. 3, 2, 1, baba, boy. Sa L1 yan, boy. L1. Akit nyo agad ha, mapipitang kayo ng Nimrod. Akit agad, setan ko to. Ready, 1. Up. 2. Up.
Akit, linis na, linis box. Palinis ng box. Palinis ng box. Palinis ng box. Pasok kail patay, boy. Ito po. Nag-away sila dun, oh. Hagdan, ready. Mga chupol, ready lang. Palinis, pasok kail patay, boss. Bitaw image. Prito, baba, lower R. Lower R. Ito muna mga chupol, oh. 1 up, 2 up. Lower R na, boy. Lower R na, magka-clash na. Dali. 3, 2, 1. Tara, kita. 1 up, 2 up. Akit na, boss. Akit na. Nasetan na. Ubus na to. Palinis. Pasok ka patay, boss. Ba't kayo nag-aaway, boss? Salin nyo kami. May buhay pa. Palinis pa. Pasok ka pa. Yung mga kalaban, boy! Sila nga lang nagsusuntukan eh. Ayun, oh. Dali, boy. Pasok ka na yung mga matay. Bitaw image. 3, 2, 1. Baba, mid, L, lower, 3, 2, 1, tracket, linis, 1, up, 2, up, linis boy, tabulat, promise lang sa kamatis, sa pen po, sa pens, palinis pa, hagdan o boy, yung pens ko sa hagdan, di nyo tinira eh. Hagdan pa, yung mga chupol pa, palinis, pasok el patay boss. Pasok el. Hindi yan. Pareso boy. Ito, lower mid. Ay, lower ano, box. Lumipat na kayo, boss. Gay compress boy. Hindi, may mga umabal pa sa atin. Hindi tayo pwede madali. Pero Oh, hagdan. Ayan o. Left side. Oh, bitaw image boy. Bitaw image. 3, 2, 1. Trababa na boy. Tapak nyo na yung R boy. R1. Magka-clash R1 boy. R1. Nakit na. Suntukan na. Op, kalma. 3, 2, tara, go. Go. Ready, 1 up. 2 up. Sumulo ko. Box boy. Hello, box. Pasok box boy. Ang gagaling. Sana sa atin kayo. Palag na. Pesto agad kayo, box boy. Puta, ina yan. Hindi ko magagawin pa rin. Wala papasok. Gamit agad kayo ng pens boy. Wala. Second wave. Huwag kayo gigitna. Tapak mid. 3, 2, 1, tara pasok. Oh, bilangan nyo ba ya? Sige, mag-image na yan. Baps po. Pabitaw image boy. Pabitaw. Pabitaw 3. Pabitaw wait lang boy. May hindi pa nakakagalaw eh. Galaw kayo boss. 3, 2, tara baba. L, lower, laser, ready, 1, up, 2, up, tulak laser boy, ang gagaling na R2 ha, lower R, 3, 1, up, tingin likod boy, lower R, huy, gago, R3 iba, putang ina, tatakbuhan kayo eh, ba't kayo natatakot sa second wave, tapak R, tapak lang ha, 3, 2, 1, trapasok. Proud talaga ako sa isa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pawak mo ng box. Wala lalabas. Kita nyo may kalaban sa labas. Ayaw ka kanyang box. Lahat nasa baba. O, reset tayo, boy. Reset. Wala, hindi tayo pwede makipaganlihan pag ganito. Ayaw nyo nung sama-samang pwesto. Mid. Pasok mid. Flash tayo, to sakit. Mid. Party ko, mid. Party ko. Hindi ako pumindot ni Mrod 20. Teka, yung mga FS ko po. Papabit ako image. Sige, hindi magka-clash yan boy. Patayin muna natin ni Mrod. Image. Boy, wala pang command boy. 3, 2, image. Fucking ina. Tara, go laser. Pangat na yung Phoenix L2. Sige, laser. Oh, go. Low plat. Patayin niya, no? Low plat agad. Akit na agad. Already, Phoenix, 3. Kaliwat kanan. 2, 1. First target. Ready, 1. Up. 2, up. Tulak na. Kaliwat kanan agad. Kaliwat kanan. Low plat manggagaling. 3, 2, tara. Tulak low plat. 1. Up. 2. Ubus yan, boy. Tulak na. Ubus yan. Hindi yan sabay-sabay. Ubus pa. Palinis pa. Resuan. Plat po, oh. Low plat. Meron pa sa likod. MF. MF po yung chaos, boy. Resuan. Tapak mid patay, boy. Tapak mid.
Tapak mid, tapak mid, tapak mid. O, bitaw MH, bitaw MH, bitaw MH. Pa L2 tayo ha. Low plat tandaan. 3, 2, 1, tara go. Low plat, L2. O, mid. Laser. Nag-mid sila boy. Low plat, low mid. Tapak mid pa tayo. 1, up, 2, up, 3, up. Tulak boy. Putang ina mo. Hindi ako nakatornado. Tai chi. Gago na tanbis. Tai chi yun na sa lubong ko. Tag-ina. Sige, tapak mid. May umatras sa isa eh. Sa kanan. Tapak mid. 3, 2, tara pasok. Gago, pag nauna kayo, huwag kayo mabibigla. Unahan nyo na rin. Takot pa kayo, gago. Matobis eh. Napakabigaw kaliwa. Pero Tapak nakasipa. mid. Dito MH. 3, 2, 1, tara go. Lower L. Party ko, nagtuturuan kayo sa MH. Lower lang. Laser, 3, 2, tara go, laser. L2, dali, bababa yan, boy. L2, oh, kalma. Low plat ha, macro ha. Macro, 3, 2, tara, low plat. Dali, L3. Ay, balik na. Nag-clash na. L2. Set up mo to ha. Oh, ready, 3, 2, tara, 1. Up. L2 lang muna ha. Go na. Pa L3, boy. Uy, nasagdan pa rin kayo. Palinis, resuhan. Nasa L2 yung ano, nasa L1 yung ano kayo. Resuhan L2. Pesto box yung iba, boy. Tingin ng L1 ha. Sige, pasok box yung iba, boy. Magseset lang yung nasa labas. Hintayin nila pumasok. Box. Pasok sa box, boy. Tutulak L2 yan eh. Maglilinis yan eh. Ready, ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. Nasetan na. Go na. Labas na. Ubus na. Ready pa. Phoenix pa. Ready. Balik. Tapak L1 patay, boss. Mga namatay. Pasok L1. Hindi nyo na ubos? Boss. Pasok L1 patay ha. Boss. Akit kay L2. Sige, L2 lang, boy. Para L3. Sige, palag lang. Reso pa. Tapak L1 patay, boy. Tapak L1. Sige, akit kay L2, boy. Pasok kayo. Kalate. Malayo masyado. Kalate, boy. Galaw. Kalate. Ito na, Phoenix ha. Ready, 1. Ready lang. MH. Tulak L1. MH. Tulak L1. Pasok L1 patay, boss. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na. Nawakan ko na yung box. Nawakan yung box, boy. Pasok na box. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. May boy pa. Palinis. Pasok L1, boss. Okay na, namumuo na naman yung ano, boy. Bitaw MH. 3 to tra R1. Lower lang. Lower, ito. Nimrod, boy. O, 3, 2, R1. Lower. Handa, mid. Ang dami namatay, boy. Mid. Pasok mid patay, boss. Ang dami namatay. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok pa. Okay na. Pabitaw, MH. Pabitaw. Tangina, hindi talaga sila nagsuntukan, no? Tara pa, laser. 3, 2, 1, tara go. Yung umikot yung patay natin. Ayun na, ready. Tara, low plat. Ito, L1, L2. L2 yan, boy. L2. L2, nag-aaway pa, boy. Ready. Tara, ito na, ready, 1. Up. Naset ko na, boy. Pasok na box. Sa kanan kayo nadali. Bago resi natutukan, bes. Arto lang. Ay, L2 lang. Papumasok ko yung Phoenix. L2 lang. Tutulak pa Phoenix. Sa palinis, boy. May pula pa. Baka gusto niyo patayin. Uy, si Kobe, oh. Besta box. Huwag kayo dyan sa labas, boss. Tutulak Phoenix, eh. Pasok kayo. Hello. Tagalog yun. Ina. Uy, gago tumingit kayo na. Puking yun na mabingi ba, ha? Uy, pasok. Ay, gago. Pasok kayo lang patay, boss. Bito, MH. 3, 2, 1, tara go. Dito, boy. Dito. Andiyan sa L1. Nagsusuntukan na yan. 3, 2, tara go. 1, up. 2, up. Tulak na. Hagdan, boy. Wala po lang. May iba. Ay, kadikit mo si Obi. Sige, reset. Ay, boy. Reset. Hindi rin naka-recover yun ito. Problema nga, per job ko kayo, Obi. Hindi ko na-cancel yung chaos.
Boy, mga lumulubog! Mid boy, mid. 3, 2, 1, trapasok. Huwag tayo L1 boy, lugi tayo unli yan dyan. Mabagal yung ibang EPS natin. Mid, uy! MH isa. L2 ulit magsusuntukan yan. Pilin. Okay. Sumablay. Boss J. 2, 1, go. Laser, Phoenix boy, oh. Laser, 1, up. 2, up. Laser, L2 yan boy, L2, lower lang. Oh, balik, low plat po. Wala, sir. Nag-L1 na kayo, best. Nag-L1 na mga... Sige lang. Low plat macro, 3 to, baba, clashing na boy, na to. Ay puta, Nimrod ata yun. Balik, nasa L3 boy. Tara, balik. Low plat. Phoenix tayo. Gold L. L3 ba to? Ito nga, L3. Oh, ready ah. Oh, ready boy, ready. MHK boy, dikit dito, boss. L1 Ay, palin. kayo. Ay pa. Pakat na kayo, boy. Saan yung umangat? Paelto na yun, paelto na. O tara, wag. Maglo-low plat yan boy. Salubungin natin sa low plat yan mamaya. Wait lang. Silipin ko dito, kita yun. Ayan na, pakat na L3 boy, pa-whip na. Ayan na, pa-whip na, kita naman eh. Nag-whip na. Wala pa. Nakita tayo. Ito, pinipwesto, no? Silipin mo sa pader. Ah, nakita ko. Uy, huwag niyo yung lapitan, please. Gago, nakalubog sa Tulungan puta. Hintay kayo na command. Wait lang guys, wait lang. Pa-image siya, image nyo muna na lahat ah. Wala na kayo, sumikot na. Macro, bangkay natin to. 3, 2, 1, tara, go, Phoenix ready, 1, up. Nasetan ko na boy, 2, up. Tulak, back. Putang ina, kalat. Wala kayo, ayaw nyo second wave. Okay, inang yan. Pwesto agad kayo sa box boy. Puta, tayo papalit sa pwesto eh. Yung iba, tira balik, manlala eh. Paano tayo mga second wave niya kung titira balik kayo? Tinalubong ko na nga eh. R. Pasok R. Wanit akong puta. Sabi ko sa inyo, makinig lang kayo eh. Kawawa tayo yan, hindi tayo makaka-second wave. Nagdadalawang isip kasi iba kung maglo-low plat, sabay uwi eh. MH, 3, 2, 1. MH na boss ah, nagpa-MH na ako. 3 to, go laser. Low plat, low L. Low L. Balik laser. Gago. L2. Pa-L2. Nasa L3 boy, low plat tayo. May ipit tayo. Low plat. Gold L. Tangina kayo naman ngayon nandyan. Oh, 3 to, tara, clashing, ready, pin, MP muna ha, pasok box ha, pasok kay box, ready, 1, up, nawakan na kaliwa boy, go na, ubas, palinis, labasin nyo na, palinis, ubos yan, tayo ubos, Gagabot tayo boy, pinaigbak ng pin. hindi nawakan yung kaliwa, sa ngayon na, nasitan ko na yun ng isa. Wala, wasak sa kaliwa, danger din yung kaliwa. Tapak mid, 3, 2, 1, tapak mid, pasok. Espiritualo. Bito MH. Paribit boy, FS ko. 3, 2, 3, L1, nagsuntukan na ba yun? L1 ha, hindi pa yung ihitable yung iba dyan. L2 boy, L2. Kakapasok lang yan, sabi ko naman eh. Ready na, sabay-sabay ha. 3, 2, 1, tara go. Ready, 1, up. Akit na, nasetan na yung kaliwa. Akit na, puta, nagtuturuan talaga. Pesto box, abang sa Phoenix, manggagaling L1. Pesto box, yung marunong mag-set ha, tutulak na. Pasok, ready, 1, up. 2, up. Ay, gago, tulak na. Tulak na, balik. Laser kayo, MH kayo boy. Laser. Nimrod pa, gago. Nimrod pa. Ready chaos. Tutulak na chaos. Box lang. Tutulak na chaos boy. Ready. Wala pa pasok ha. Ready, 1, up. 2, up. Ready, uy, wag niyo labasin, gago. Sige, balik na lang. Reset. Ay, ina mo, sarap.
Reset, reset, reset. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, boy. Susunod pa sila dun. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, ah. 3 to atrapasok. 8, 7, 6, 5, nag-lower. Ito, bait natin ito, boy. Okay, MH, ah. MH. Macro, pa L2, ah. 3, 2, 1, tara go. Kalma lang. Gago, tinulak nyo. Tulak na, tinulak na tayo. Tulak na, box. Hagdan, ready, 1, up, 2, up. Palag, hagdan, oy. Wala, nasa, okay, nasa laser pa rin kayo, gago. Nasa hallway pa rin. Palinis. Tawid na kayo, R2, tawid na R2. May buhay pa? Wala na, SP niya na yung boy. Kung makakatawid kayo, R2, tapos R1. Pasok R1, patay, boy. Pasok R1, patay. Pasok araw, hayaan nyo sila magsuntukan sa L1. Dali, habol tayo doon. Habol, nakatakbo na yung mga nabuhay. R1 ha, R1. Okay, mag-aanlihan sila doon, boy. Oh. R1 pa. Wala na? Compress yung pati, boy. Pabitaw MH. 3 to atra, lower L. Dali, pumasok na. MH party ko. Lower L. Magsusuntukan yan, boy. Kalma. Dito lang, lower L lang. Lower lang. Sige, kita ko. Wait lang. Lower lang, ha. O, 3 to track. Akyat. Ready, 1. Up. 2. Up. Phoenix muna. Box muna. Hawakan nyo. Yung mga late go na. Pens. Yung mga late. Linis, pasok kay L1 patay, boss. Linis. Pasok kay L1. Palinis, ha, may pula pa. Pasok kay L1 patay, boss. Pasok kay L1. Dalihan nyo. Palunas, uy, may pula pa. Boss, may pula pa, pasuyo lang. May pula pa, patarget, boss. May pula pa. Okay, pasok L. Gogo, wala yung chaos, nag-mid. Bitaw MH, boy. Bitaw. 3, 2, 1. Trababa tayo. Dali, flash natin to nasa mid. 3, 2, 1. Akyat. 1, up. 2, up. Ay, gago ka. Ubus to. Ubus. Portal side. Ready. Portal side lahat. 3, 2, 1. Tulak. Hagdan. 1, up. 2, up. Ubus to, boy. Ubus to. Gago, lumabas yung iba. Uy, palinis. Lumabas kayo. Portal side lang sabi ko. Tangin na, labas yun. Hanggang pumalag ako, boy. Nakarami pa ako sa Phoenix. Kaso namatay ako, boys, eh. Labas yun na. O, tapak mid. O, wag. R. Pasok R, boy. Nag-laser yung ano, Phoenix. Pasok R. Nag-L1 yun. Compress, dali. Bitaw MH, boy. Hinabol na sila. L1 yun. 3, 2, 1, go. Silipin nyo laser, ha. Dormid, oh. Okay, go. Linis. Low mid lang muna, ha? Low mid. Akit tayo mid. 3, 2, 1, track at mid. Wag na. Lumabas na. L. Lower L. Lower L muna, boy. Lower lang, ha? Lower lang. Wait lang, namimili sila. 3, 2, 1, par. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up, hitable na iba. 2, up, hitable na iba, boy. Yung mga sumalubong hitable. Ay, gago, wala yung iba. Nasa agdal lang. Wawa. Reset tayo pag namatay kayo, boss. Tapak R. Patayin nyo, makiat. Uy, gago, may chaos na pala. Tapak R. Bakit kayo, boss? Binilangan nga pagpasok, eh. Paitable yun. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, 4, 3, 2, 1. Kalat. Up. 2, up. 3, up. Palag, boss. Palag, box lang, boss. Palinis lang. Palinis pa. May pula pa, boss. May pula pa. Pasok karpa tayo, boss. Palinis pa. Pasok box. Manggagaling ata ng R. Oh, umikot, eh. Pasok box sa 8, 7. Bilangan nyo, boss. Bilangan nyo, ha. Hindi ko napansin yan. Kalat kayo sa box, boss. May pula, 3,
2, 1. Pwede na, boy. Up, 2, up. Palinis ha, palinis pa, palinis pa, palinis pa. Palinis pa, hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay, hindi sabay-sabay, hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay yan, hindi sabay-sabay, hindi sabay-sabay. Box, box, box. Tingin, 1, up. Sa labas, 2, up. Tulak na, boy. Tulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Tulak na, ubos yan, ubos yan. Gago. Kaliwa. Walang mamahawak. O, reset, reset, reset. Wala papasok. Gago lahat, nag-blind spot. Tanay na, walang mamahawak ng kaliwa. Gago, ako mag-isa kaliwabis eh. Uy. Tawag mid. 3, 2, 1. Tara, pasok mid. Okay, Babs. Pasok mid, party ko. Yawa naman yung party ko. Pag nabuhay kayo ng ganun, boy, SP nyo na. Wala naman kayo, MMR eh. O, bitaw MH. 3, 2, 1, go. Lower R, lower R. Lower R. 3, 2, racket. Tulak R2. Tulak R2, boy. 1, up. 2, up. Tulak R2 na. Tulak R2 na. Huwag kayong turuan. Putang ina, nadadali tayo. Tulak R2, tulak R2, tulak R2. R2 ha, pesto R2. Pesto R2, pesto R2. Pesto R2 agad. Takbo na R2. R2 agad, boy. R2. Pesto kayo, dali. Masasagasaan na kayo. Sulubong nga. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Setan na boy. Sige, tulak. O, balik. Chaos pa, boy. Balik. Box. Ready. 1. Up. Yung chaos, ha. 2. Up. Eh na, tay yan, boy. Ubos yan ba? Ubos yan, ha. Ubos yan. Box lang. Ubos. Oh, SP revive, boy. SP revive. Tapakar. Boy. Dali. Habol yung Phoenix. Tapakar, boss. Tapakar. Sige, pag-image muna natin, boy. Ready, ha? 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, MH na. 4, 3, MH. 2, 1, tara, tulak karto. Tay, boy, ha? Audition yan. Sige, tulak nyo. Naiya kayo. O, 3 to tra, R3. Pumindot yung talonggis. R3. Dolder na, tulak na yan, boy. Linis na yan. Yung nakaiw, ha? Baka mapatay kayo, ha? Nakaiw, boy. Linis. O, linis. Sige, MF tayo, boy. Gold burn. Compress pa, boy. Pa-image nga, boy. May habol pa ba? Teka, may mabol pa, boy. MH. O, 3 to, baba. Di ko nakita kung saan pumasok. Okay, baba tayo, boy. Dito yung may sisilip dyan sa lower R o kaya lower L. Lower L? L? R1. R2 yan ba ya? 3 to, trago R2. R2. Putasan to mga to. Nasa L? Balik. Lower mid tayo, boy. Lower mid muna. Compress. Image lang. Isang buhos na to, ha. Flashing pa doon, boy. 3, 2, 1, tara, go. Tulak to, ha. Pepestohan ko yung blind spot. Tulak box. Box kayo, boy. Box kayo. Linis ng box, boy. Linis. O, pamid. 3 to, tara, pamid. 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4, 3, 2, 1. Up. Palinis na, boy. Tangina, nag-spin mo ako langot. Tangina mo. Oh, 8, 7, MH, ha? 6, 5, 4, portal side kayo pumisto. 2, 1. Up. 2. Up. Balik na, boss. 3. Up. Gago kayo. Yung kaliwa, boy. Kanan. Tulak kanan. O, portal na. Labas na kayo, boy. Labas na. Safe nyo na. Labas na. O, tapak L. Tapak lang, ha. Tapak lang. Sige, pasok, boy. Pasok. 8, 7, 6, 5. Putang ina, hindi tayo nakakapag ng players. Sige, bitaw MH, boy. Bitaw MH, boss. Bitaw MH pa lang, ha. Wait lang. Yung party ko, boy, nagtuturoan po. Sino mag-MH? 3, 2, 1, baba. Lower mid lang, ha. Lower lang. Laser na, boy. Laser.
Laser, laser boy, laser, laser. Inabol yung piraso. Oh, R2 side, kalat, ready 1. Up, tulak, tulak. 2, up. Tulak, 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 tulak. Paloplat ang tulak. Paloplat ang tulak, boss. Paloplat, dali, 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 dali. Low plat, low plat, low plat, low plat. Low plat, boss. Low plat, 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 low plat. Asan ang Phoenix? Ang layo ng low Phoenix. Yan o. Boy, bihin niyo Boy, isang boy. chaos, boy. Bihin niyo isang chaos. Ayun, Phoenix ka ron. L2 side, 1 up. Gago, bumuka kayo. 2 up, palag. Ubusto. Tapak L patay ha. Tapak L. L2 na boy, L2 na boy. L2 na. Pasok L1 patay boss. Ano kayo? Kalate. L2 kalate. Ito na kayo, nandiyan na yung Nimrod sa laser, boy. Angat na. Dito. Yung mga natira. Saan na kayo? Gago. L2 kalate ha. Akit kayo boss ha. L2 kalate boss. Manggagaling ng L1 yung Chaos boy. Pabitaw MH boy. Nasa laser. Dito lang. Puta, ang daming city. Bitaw MH ha. Bitaw pa isa pa. 3 to, baba tayo. Dito pa laser. 3 to, go. Laser yan boy ha. Oh, R2, clashing, R2, R1. Tulak na to boy ha. Tulak na. Huwag na magturo ha. Ready 1 up. Tulak na boss. Puta na Taichi ako. Sige, sagad nyo. Palinis. Pasok R1 patay boss. Pasok R1 ha. Pasok R1. Tangina ko na Taichi ako nun. Mamakro kasi. Sayang. Pasok R1. Dali. Pabitaw MH. Dali. Flash natin to nasa mid. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Trababa. Lower mid. Tulak natin to ha. Mid ha. 3, 2, 1. Trake ha. 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak boss. Tulak. Tulak. Hagdan. Tulak hagdan. 1, up. 2, up. Tulak. Ay, gago. Tayo tulak. Sige, laban na. Tayo sila. Wasak pa. Sige, laban niya boy. Laban niya po. Nagsisilabas na iba. Sige, labas niya na boy. Lumabas na iba. Sa next. Lumabas iba eh. Nagsisafety yung iba gago. Ayaw mamatay. Wala na kayong kalaban sa MMR, boy. Tayo na lang magkakalaban. Hindi nyo yung laro. Mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. MH ha. Portang ina nyo sakit. Tatakbuhan yung Phoenix. MH. Uy, gago, huwag niyo abulin. Ay, gago, gutom. Yun lang, nakakita ako ng mga gutom. Ba't kumain muna kayo, boy, bago kayo nag-war pag ganyan? Flashing na tanda! Go! Palaser ang tulak, boy. Galing laser. Go. Palaser ang tulak, palaser. Low R. Low mid, bossing. Low mid. Wait lang ha. Oh, papasok sila. 3 to track at mid. Akit mid. Wag. Wait. Nagtuturuan sa papasok. L. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabon na iba ha. Up. 2. Up. Hindi sabay-sabay yan ha. Pero itabon na iba boy. Palinis ang box boy. Box muna. Palinis ang box. Pasok yung mga namatay ha. L1 ha. L1. Pasok L1 boss patay. Ready agdan. Ready lang. Pasok L1 patay boy. Dali papasok Chaos boy. Tutulak natin L2. Pasok bitaw MH. Bitaw. 3 2 try L2. L2 bossing. L2. Phoenix. Wala gago. Laser tayo boy. Laser bossing. Laser. Asan ang Phoenix? Ang tagal naman nun. Laser lang ha. Laser lang boy. Laser lang. Wait lang, ang haba. Laser lang muna boy. Wait lang. Re-image lang tayo. Image na. R2 tayo. L2. 3, 2, 1, go. Nasa L2 sila boy. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Tulak. Likod ka pa. Jeep likod. L2 na kayo. Huwag kayo mag-aro. L2, pesto kayo. Nag-L1 yung Phoenix boy. Nag-L1, di kayo nakita. Babayin niyo na Chaos. Linis na Chaos boy. Wapak na rin tayo, bis eh. Sige, linis. Abang tayo sa hagdan ha. Laban na lang yan. Reset nyo na yun. Reset na. SP5 na yan boy.
SP revive na yan, SP revive, SP revive. SP revive, wait lang ha. O, tapak L, tapak L, tapak L. Nag-mid yung chaos. Tapak L, boss, tapak L, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH ha, MH po boss, MH po. MH ha, wait lang. Pa-lower mid, 3, 2, 1, tara go. Lower mid, kainin nyo na yun boy oh. Mid, kainin natin chaos. 3, 2, 1, tragat. 1, up, 2, akit. Gago ka pa. Nakalikot na ako eh. Hagdan, kaliwat kanan. 1, up, 2, up. Hagdan boy, laban nyo na yan. Gago, lumalabas na yun. Nakikita ko talaga. Sige, laban nyo boy. Labas nyo na yan. Nag-uuna agad sa portal yung iba. Kawawa eh. Ayaw ilaban. Tapak L. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Namatay si Papa Jesus. 8, 7, 6, 5, MH ha? 4, 8, 7, portal side, 6, 5, 4, 3, Phoenix ha? 2, 1, up, 2, up, pwede na boy! Malinis! O, labas nyo na yan kung gusto nyo, labas nyo na yan, ayan yung gusto nyo laro eh. Okay na yan. O, L, pasok L. King inang yan, isang skill, labas agad yung iba eh. Pasok L boy. Boy, wala na kayong kalaban no. Ay, safe na kayo eh. Ako nga, sinalubong ko yung chaos po. Kaya ina nyo. Nasa portal lahat sa 43 yan ha, 43 yan. Sige lang. MH. MH, 3 to atra L2. L2 dali, babanggain tayo niyan eh. L3 na, L3. Baka masalubong sa laser. L3 ah. Yari ka dyan, boss Jay. L3. Okay, gold L. Linisin nyo na yan ha, magsiset yan eh. 1, up. 2, up. Akit na. Tawakan nyo na yan. Saw lang alam nyan eh. Pareso na mga namatay boy. Pareso. Pareso guys, buka nga kayo boy. Dito nga sa akin. Tapos pareso ng mga bulagta dyan. Ayun o, kita na. Ayun, nireso yung Pareso ng pare. bulagta boss. Okay na? O, MH. Ba tayo? 3, 2, 1, trababa, low flat. R2. Dali, papasok kayo. R2, 8, 7, 6. Kalati lang ha. 5, 4, 3, 2. Dalawa yan ha. 1. Tara, tulak. Clashing na yan boy. 1, up. 2, up. Tulak na. Clashing yan. Walang pops yung iba dyan boy. Puking na mga yan. Pasok box boy. Nahihiya na naman kayo. Awa, lilinis na lang oh. Andres, para pasok patay boss. Pasok bossing. Palinis, may meron sa bilog. Sa gitna. Pasok R. Bumukod agad. Pareso boss. Ito, upper box. Upper box. Yun. Oh, bito MH boy. Bito MH ha. Dito MH. O, kalahati agad. Papasok Phoenix eh. Kalahati. Uy, kalahati lang. O, magka-clash ulit sila boy. Dito tayo, tingin macro. Gago. O, laser. Laser boy, dali. Dali, laser. Akitin nila agad yun. Tayo pa rin maglilinis dyan. Low R. Ready, 1, up. Okay. Uy, kayo pa ubusin yan? Ready, Phoenix ha, hagdan. 1, up. 2, up. Ubus yan, ubus. Gaga visual bag yung tornado. Ubus pa. Uy, lower R. Utang ina, umakit agad ng medyo ipo. Utang ina, ilabas nila yan pag ganyan boy. Umakit tayo ng mid po. Kawawa. Ayaw ng unlink. Gago, lumalabas. Umakit ng mid. Visual bug na naman tumping sa upper. Harap yan. Wait lang. Mid tayo. Mid. 3, 2, 1, trapasok. Ayaw nyo pa nasuntukan boy. 2 waves. Compress boss. Compress ah. Wait lang. Okay, full box boy. Bitaw MH. 3, 2, 1, trapasok tayo. Lower R boss. Lower R.
Lower, laser, 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 go, laser, go, laser. Laser, 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 laser. R2, 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 R2. R2, ito, gitna, ready, 1, up. Tulak, 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 tulak. Paloplat ang tulak, ha. Paloplat ang tulak, boss. Paloplat na, paloplat, 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 paloplat. Dali, dali, dali. Janik Phoenix, nasa laser na. Loplat, 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 loplat. Loplat po. Ready, hagdan. Tutok na kayo, hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. Palag na lang, palag na lang, palag na lang. Putang ina, umikot pa kayo. Oh, reset, 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 reset. Ilang mo, 4 lang kami sa low plot. Ilang kami yung sa 7. Lang kayo. R, 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 R. Pasok R, pasok R. Yung iba gago, pumunta ng R to agad pa eh. Kung hindi yung Phoenix, bes. Ah, sige, sige, sige. Compress boy. Ah, bitaw MH. Bitaw MH ah. 3, 2, 1, targo. R3. Kasi kaklash ata tayo eh. R3. Pwesto agad gold R boy ha. Pwesto agad gold R. Pwesto gold R ha. Pwesto. Oh, macro. Kaliwa. Kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. Pwesto na. Tulak na boy. Tulak na. Tulak na. Tulak na. Tulak na. Tulak na. Kain na yan. Pwesto ng kaliwa. Sige. Tulak. 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 Pwesto. 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 Chaos. 1. Up. 2. Up. Na palaga. Ubus pa. Oh. Ubus pa. Promise. Promise. Lasang kamatis. Ubus pa. Ubus pa. Tulak na. Tulak nyo na palit boy. Tulak nyo na palit. Pa ano. Pa-computer. Pa-computer. Pa-computer pa bossing. Oh, reset na. Reset na. Reset na. Reset na. Reset na bossing. R po. R po. R po. R po. R, 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 R. Pasok R. Pasok R. Pasok R bossing. Pasok R. Party ko. R, R. Party ko. Pasok R. Oh, compress boss. Bitaw image. 3, 2, 1, baba tayo boy. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Baba, pa-laser. Pa-laser. L2, L2, L2. Salubungin natin Phoenix boy. L2 tayo boy. L2. Ito. L2, L2, L2 muna boy. L2. Papindutin muna natin. L2, 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 L2. L2 po, L2 po, L2 po. L2. L2, 3 to try L3. L3 po. L3 po Oh, akit na gold L. Gold L po, gold L. Gold L. First target, kapal muna. 3, 2, 1, tara tulak. Ready 1. Up, kaliwat ka na 2, up. Tulak na boss, tulak na po. Tulak na hanggang computer boss. O si pa, kayos pa. Boss pa yan. Ubus pa. Oh, revive na, SP revive na. OT nga boy, OT. Pakil na OT. Kaya nyo patay na OT boy, oh. OT, boy. OT. Oh, reset na, SP revive na. Okay na yun, boy. R tayo, pasok R. Ang inapatakbo na ako, bumalik pa ako sa OT, boy. Ngayon ako kasi parang 6 pa sila doon, boy, nasa solid. Pasok R, Roy, go. Image na. 3, 2, 1, rocket tayo, boy. Akyat, image, party ko. R2, boy. Sige, akitin nyo nga, boy. Patayin nyo muna, Nimrod, boy. Sige, okay lang. Yung mga mamatay, boy, labas muna kayo. Patayin lang namin na OT. Patayin nyo agad, boy. Patayin nyo. 1. Phoenix. Tulak nyo hanggang Phoenix, boy. Bawasan nyo Phoenix. Oh, baba. Low plat kayo tingin. Low plat lahat, boy. Low plat. Pagsuntukin nyo, low plat kayo. Low plat, boy. Makinig kayo, low plat. Tutulak yan. 3, 2, tara, tulak tayo. Ready, 1. Up. Tulak. Chaos, boy. Ubus, promise. Ubus. Par kayo, ha. Para. Pasok R1, boy. MH kayo, boy. Tulak na pa, R, boy. Tulak na. Experiment na, boy. Pasok R. SP-revive na. Wala kang may marcha mo. Puta ina. Ayaw i-SP. SP na pala, bes. Pasok R. Dali, yung Chaos nag-aabol. Gutom na gutom sa atin. O, MH na, boss. Hindi nag-ESP, nasa R2 pa lang yan. Okay na ina kasi walang MMR eh. Ayaw i-ESP. MH, tara, go. R2, boss. R2 lang, ha. R2 lang. Wala pa pumipindot. R2 lang, boss. R2 lang. Kalat kayo, boy. Tutulak yan. Ayaw mo kasi ESP, boss. R2 lang. Oh, balik, boy. Balik R1. 1, up, 2, up. Tulak na, boy. Putang ina, mga anak ko.
Tulak na, tulak. Pasok Aron, patay boss. Ubus yan. Pasok Aron agad, pasok Aron. Tulak Aron, boy. Huwag kayong magtira, panik. Isagad nyo yung tulak, boss. Huwag kayong mag-steady dyan. 13G, huwag kang makipag-duel. Anak ka ng ama mo. Okay, clash nyo, boy. Papasok sila nag-gaanli, ha. Pabilangan, reviving ako. Ano nag-reso. Palapin lang, ha. Palinis. 5, MH box. 4, box lang boy. 3, 2, ready. 1. Pita mo na boy, box lang lahat, bitch. Pasok to gago, walang pulis. Okay na. Ubus kayo? Parang ubos. O, palinis. Pasok. Pumindot, 46. Pasok agad. Gogo, Nimrod po. Next wave, oh. Tayo paketin. Pasok boy. Pasok. Bitaw nga MH. 3, 2, 1. MH po, party ko. 3 to track kayat. Akit. Goldar. Nimrod ah. Oh, patayin nyo na yan, boy. Mga tulundoy na yan. Tara, Goldar na. Iwan nyo na yan, boy. Iwan nyo na yan. Boy, huwag kayo masyadong diretso computer, ha. Alam nyo may pens. Kaliwat kanan. First target. 3, 2, 1, tara tulak. Ready, 1, up. 2, up. Tulak na ang computer, boss. Tulak na. Sagad nyo sa computer. Patayin nyo, boss. Gago, nakarami ako. Okay. O, kaliwat kanan. Galing low plat. Kanan pala. Gago, golden pa. Galing L3 boy. Okay, reset tayo. Bitaw nyo. Wala mo na papasok. Tapak mid lang, ha. Tapak lang mid, boy. 3 to, atra pasok. Pasok mid. Mid po, ah. Akong press. Bitaw MH, boss. Puta. 3, 2, 1, targo laser, boss. Dali, kakatayo ng Phoenix, boy. 49 ah. Gelo, plat agad, boy. Wag, L3, boy. L3 po. L3, ha. Sagad nyo L3, ha. L3, boy. Sagasaan nyo na yun, ha. 1, up. 2, up. Utang ina mo. Macro. Gago kayo, tirahin nyo. Gold L. 3, 2, 1. Tulak computer, boy. Wala sasagad, ha. Patayin nyo lang, OT, ha. Chani lang. Hintayin nyo yung Phoenix sa second wave yun. Okay, go. Tulak ko, OT na. Tulak OT, boy. Kaya ba? O, go. Phoenix, bawas. Bawas Phoenix, boy. Bawas Phoenix. Reset na, boy. Reset na. Tapak mid. Tapak mid, boy. Tapak lang, ha. Tapak lang, boy. Tapak lang mid. L. Pasok L. 46 tanda. Pasok L. Pa MH po. 3 gold L3 na. 3 to antrago L3. L3 po. Kawawa sa inyo, boss. 10 lang yung MMR. Safe na yung mga shaman nyo, boss, eh. Ayaw nyo pa i-reset. Tang ina nyo naman. Maawa kayo sa kaparty nyo. Gold L. O, first target. Kapal. First target. Kaliwat kanan. Sa poste iba. 3 to atratulak. Ready, 1. Up. Wala sasagad, ha. 2. Up. Tama na muna. May MP pa. 3 to atratulak. OT. Go MP. Ready, 1. Up. MP, boy. 2. Up. 3 up. Tulak na. Palag na. Reset tayo. Pag dalawang wave, ganyan lang, boy. Minimum pa sa likod ng pota. Pipindot tatata. R tayo. R. Pasok R po. Tibay ng mga limaron. Pumindot pa. Pasok R, boy. Miu, kayo mo na pa. Pumindot ha. Pumindot ba? Bito MH. Pumindot. Bito MH. 3, 2, 1, go. Goldar po. Pabantay lang ng oras, boy. Goldar, ha. Mga 28 yan. 29, 30 ata ganun. Ako, sagasaan kayo ng kay, dyan. Ganun ulit, ha. First target lang. Tapos huwag sasagad. 3, 2, 1, go. First target, boy. Tutulak kay Phoenix dyan. 3, 2, 1, tara, tulak na. OT. O, balik pwesto. 3, 2, 1, tara, tulak ulit. Phoenix, 1, up. 2, up. Phoenix pa. Bawasan nyo lang. Tulak niya, Phoenix, boy. 48. Reset na. Pasok L. 48 tanda. Pasok L, boss. 48 guys.
Pasok L po, pasok L. Ay, gagi, iba, ang tagal. Bitaw MH, che. Che. MH. 3 to Atrago L3. ASP nyo naman, boss. Last 10 minutes na tayo eh. L3. Dali boy, pinipitan na tayo. Gold L. O, kaliwat kanan, pwesto. Kaliwat kanan, first target. 3 to Atrago. 1 up. 2 up. Tulak na. Tingin agad, low flat. Tingin lang, 1 up. Papasukin nyo boy, papasukin yung Gold L. Papasukin nyo, Rio. Huwag ka nyo. Palag na. Kayos nga boy, patulak, oti. Oti boy, oti. Patulak. Reset. SP revive, boss. Utang na lang. Sige naman oh. Wala ako ba yan? Tapak mid lang. Tapak lang boy, inaabangan tayo. Paling gold. Kala ko na Sabado. Tapak lang. Sige, packet pa lang Phoenix boy. Tapak lang, miyuk. Puta, pumapasok agad, gago. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Wawa sa inyo, boss. Ayun oh, mga pumasok ng mid oh. O yan, tanda. Ayun oh, bito MH boy. Wawa sa inyo. Hindi nyo antayin yung comms, boss. Pa-MH nga nan, boss. 3, 2, 1, go. Gold L. Kakat na kaya sila? Hindi pa rin. Wala kayo, boss. Go-gold burn kayo, boss. Gold L. Kapal bulbul, boy. Kaliwat kanan, pwesto, butas. Kaliwat kanan, butas. First target, 3, 2, 1, go. 1, up. Wala sasagad ng computer, Wala sasagad, Uy, ang dami niyo dyan. Yung kabila. Oh, ready, Phoenix. Ready, abang, Phoenix, boy. Abang sa Phoenix. 1, up. 2, up. Palag pa, boy. Sabi sa inyo, ubos-ubos yan, eh. Ubos-ubos yan. Reset. L. Reset na. L. Pasok L. 26. Pasok L, boy. Sige, Humberto, MP yun, eh. Pasok L. Inuubos pa sila dun. Pasok L, boy. Pasok L. Epes ko. Oh, bitaw MH, boy. Ang tagal. Grabe. Ayaw nyo mag-reset. 3, 2, 1, go. 26. Ano oras? 26. Sige. Gold L agad, boss. Gold L. Pakapala, baka may tulak kayo agad, Kapal lang, boy. Kapal lang. Dali. Ang dami pang makiat. Pesto, kaliwat kanan, Pesto. 3, 2, go. Tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Pesto, computer, boy. Dikit sa computer. Dali. Gago dyan yung MP. Sige, laban nyo. Yung OT nga, boy. Pakipatay yung OT ng chaos. Kaya ba? Patay. Patay. Papalag pa. Ubus to, boy. Computer side mga pala. Oh, reset na. SP revive na, boy. SP revive na, boss. SP na nga ako, boy. SP. R. Pasok R. Pasok R po. Huwag kayong mapang ng mid. Pasok R, boy. Ikakat kaya tayo ng chaos. Pasok R. Bitaw MH. 3, 2, 1, go. May pumindot ba? Wala na. Oh, go. Baba na. Away na. Nice. Nagsabihin nga ako, Nel, bayo mo, Nel. Yun, Pinoy. Laser sila, boy. Laser ako si Phoenix. Laser muna. 1 up. May mid. Ang gagaling daw. Nice G, guys. Nice G. Okay, enough. Gold burn ng mga kupal. Okay, ilan CD yung boy. GG's. Walang attendance to, guys, MS lang. Ang ino mo, sartalo sa